di ba ni sila nila? Oh, pa-message siya ni mo tanan diyan. Usa manghatag og bulak. Manghatag mo. Mukanta siya niya manghatag og bulak. Nganong layo kayo di aton ta oh. Utiyog dinig kayo po. Sa dili pa na ko sugdan akong gamay pagtipulong isip pinungod sa akong pagmangkon manghod ay manghod pakito kay kuno maayong udto kanatong tanan nga kutom sa niya labi nagwa ato lang iyapil putok may udto Klaro na muli ko day. Kinay, wa ko laing ka istorya nga kita karon nagkatigom diri og nagtatapok kita ka nagtigoman. Kini pasalamat ta matag usa ngadto sa ako ang manghod nag-birthday pagkakaroon si Pakito og si Daykonen. Ila ra man giusa. Di la ko tas-on og daghang salamat ngatong tanan. Okay, pakpak! Sa akong sunod, akong tawagon ang igsoon sa atang birthday celebrant si Juanita Harabe. Ala! Mamahon nila! Salamat sa dali. Ari nanay. Tawagan ninyo kay ang ingadiyan si Ana. Mana? Maay kay nakagawas mo. Maayaw nga ito no, sa akong maigsoon, o mga pagumangkon. Oh, wala ay magkakalo. Nalista sa kuya. Isa sa pagkakalo na. Hiyo mo na. Ako aray kasulti kong igsoon nga, nagaan nagmaglawa, o dagan pa yung mga tuigan, mabot ilang kinabuhi. Magtarong lang pag-alagat sa amahan, kasi gaanat po lugoy na itong kinabuhi, basta mag-alagat pagtarong sa amahan. O kaka-birthday day ko na yung napagkatito sa Nodra. God. Okay, dagang salamat. So, pakpak! Ang musunod, ang igsoon nga si Apolinario Tanudra. Si Kuan. Dayon. Ay, dayon. Dayon. Anak, dayon. 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 Nagmama ka. Ano talawas nakita mo daw dito daw sa balay na? Halo. Usan. Nakaw mo dito sa balay gar. Dagang salamat nagkatapok sa birthday sa akong igsoon. Pakito Tanodra, ang kauyang kauban si Daykonen. May atoa nakiusa kami mga igsoon. Istorya po, salamat po ka. Kay ato ara nakiusa mo tari. Di tuwagan ang istorya po tayo sa gamay ko. Sa ako ang mga pagmangkon niya, sa akong mga... Nalista na ya, day? Opo. Ako, Tawagan mo niya, day, salamat dire, hindi tawag. O sa ako ang mga kauban. Di ko po daghang salamat. Iwa pala ito istorya. Okay, pakpak! Ang musunod, ang eldest son, si Arnel Tanodra. Arnel Tanodra. Oh, naayun yan. Acknowledge day. Salamat. Ato ang i-acknowledge ang ato ang
bisita nga naabot kinsa si ang kamagulangan nga igsuon sa atong celebrant si Ernesto Tanodra kauban sa iyang kapika sa iyang kinabuhi. Ang iyang anak nga si Annalyn Tarayan. Ato dos papa na? Ato sa tawagan. Ha? Dali ada yun ba? Dali ba? Ito, apat o man ka. Tuwa ka ko. Oh, dali to pagkaunsa dili to. Kung saan yung anak ka pa istorya ang mga anak. Sino Erning nga mo? Dali pagkaunsa. Okay, so karon tawagon ako ang nag-iisang prinsesa. The only daughter, Arlene Nicor. Nag-iisang prinsesa. Disney princess. Ayuhan na Disney princess. Dahil ato ba kung kamera ni ate, day? Ato po taon na. Asa ka na? Hello ra, maing udto kanatong tanan og sa bag-ong naabot no nga igsoon ni Papa og sa ako pong igtagsa ni Daynalyn, naara si Dong Junicio kisay ko pa nila. Daghang kayong salamat no sa ako usab nga iyaan nga naa dire o sa akong mga kaigtagsahan sa mga silingan. Nila ni Mama og ni Papa, happy birthday no sa isinta ra gid sila. Ay awards. Senior na gid sila, yellow nagsinina. Bisa ko sa isinta ra gid gid na mapugon, magpa-senior ra gid sila. Happy birthday Ma, Pa. Ato pa ning uno ka Mama. Papa karon. Happy birthday ninyong duha, may nato nga daghan pag yung katuigan ang mo. Unsa ni? Maabot no sa ilang kinabuhi kay ay karaang para no nga magkauban papunta kauban sa ato ang mga kaigsuonan no nga niya usab karon. Usbon ko maayong udto og happy birthday. Okay, ang musunod, tawagon ako ang the youngest brother, si Jolito Tanodra. Dili pwede nga dili. Message gyud. Wala siya ng message pero kahilako na siya. Okay, karon ako tawagon. The son-in-law, si Anthony Nicor. Way taguay. Anthony Nicor. Say una. Anthony Nicor. Ato, magrotete. Anthony Nicor. PJ, Anthony Nicor. Asa ka ba naman daw? Ako, Soaya. Ang masunod, tawagon ako. Juvi Harabi. Juvi Harabi. Ini kebatik ini.
Daghang salamat sa ato MC o sa dili pa una akong paabot kong pagtahod sa tanan nga niya din hiron. May hapon sa tanan. So, sumala na ato nadungog ang unang nagpaabot og mensahe alang sa ato ang nag-birthday. So walay laing gisgutan kundi mga panghinaot. Matag usa kanato nga ang kahusay o kalinaw uban sa gugma mao ang magapataliwala kanatong tanan. Sa ingon niana ang kahusay o kalinaw uban sa panalangin sa Dios nga magauban kanato kanunay o happy birthday Toto Kito o Daykoneng. Ako ngayampo og panghinaot nga daghan pang mga katuigan og daghan pang litson. Og moro to. Sa ako ding uyuan nga bago ding abot. So, sa Papa Erneng og sa iyang mga kaubanan, daghang kayong salamat nga nakaabot gid sila niini karong adlaw. Nakigiusa uban kanato tungod og alang sa pagtinambungay no sa usag-usa kanato. Dili man gud ingon nga man hirata tungod sa kaon kun dili tungod og alang sa inig suunay no bisan sa kahagipot sa panahon pero niya sila daghang salamat uban sa panalangin sa atong amahan nga langitnon nga gihatagan tag mayong panglawas mayong panahon og usbon ko happy birthday to day happy birthday og ako ibalik sa atong himsay. Okay, ang musunod nga mohatag sa mensahe mao si Jimalyn Tanodra. Imuha na ni Day Jim. Saan naman eh? Asan naman eh? Oh, nanas mama. Maing udto sa tanan no. O ako lang ikasulti sa kanang nag-birthday ron Toto Kito. To happy birthday to. Ikapuday kanang happy birthday po ato patong ono no pero ako ara gihapon nga wish ninyo nga sa kanunay nga magmadasigon nga kanang mga lagad sa amahan kay kamo amo ang inyong tapanaminan no nga naabot sa inana nga edad nga 60 no nga kanang nag-inunungay no nga amo ang nakita nga kanaang naagyud ang amahan sa taliwala ninyo kay kanang nakaabot man gyud nga 60 no nga katuigan nga nagpabilin ra gihapon nga tanawa ang silahang tarpulin lablab gyud kay tay ko na gito kito no nindot kaayo nato nga panaminan nga kitang mga kanang sumusunod nga ato nakita ang ato ang uyuan nga kanaang kanunay nagpadasig nato sa atong pagpangalagad sa material ug espiritual nga bahin no kay kining bahina mga igsuon yamang gyud ni siya sa kani ang material ning ato ang paghanda-handa pero ang labaw gyud mga igsoon kanaag yung pagpangalagad sa amahan kay kung wala ang amahan wala pud gyud ta usbon ko to Kito happy birthday dai ko ding happy birthday ninyong duha ako nang iuli Balakpak! Ang musunod si Juanito Tanodra. Juanito Tanodra. So, dagan magandang advice no sa ato ang mga kaigsuonan o na ikaduha dong jande grabe ka meaningful to imong istorya daw. Gani. Punta sila duha, plus balos ng istorya. Balos ng buwan ba, mensahe, kaya sila mag-birthday. Wait no kaniyang ako ra ika istorya no sa ato ang nag-birthday karon ni Daykoneng ug ni Toto Kito. Ako lang ika paabot nilang duha nga kaniyang no strong lang sa ilahang mga pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo nya ako maingon nga manginaot po ko nga daghan pang mga katuigan nga moabot sa ilahang birthday aron nga makaapyaya pa silang mga anak no maka-advise pa silang mga anak
nga unsay maayo kung unsay di. So nindot man gyud nga naagid sila kay maka sila mag-advise man sila silang mga anak. Nya basta nga ang importante lang diha nga sa matag usa no nga kana ang kuan lang ba kana ang dili man gyud ingon nga ang tanan puro ingon nga kalipay naamang gyud po nang isagol man ginang mga kaguol usahay pero ang importante ra diha nga nagpadayon gyud sila no alang sa panlantaw po sila hang mga anak no kay usa man gyud nga kay og sila mo ay makuha kaning maloya wala naman dili naman sila ka-advise silang mga anak so ilang gipaning kamutan sa matag usa nga no nga kaniyang hugot ang ilahang mga pagpuyo nga nakasinabot sila para nga taas po ilang agtan sa pag-advise silang mga anak nga naglingkod na pod og kaugalingon so osmo nako to kito happy sa sinta si imong edad di ko makatuo to nga sa sinta ka to kay puti pa ko gulo nimo dili ang ulo nimo to dili artificial ako artificial na kaday ko neng belated happy birthday day ko neng turmuni kang uno nya hinana lang to day no na magpadayon ron to sa pagpangalagad dinira kong ikoto buk iuli sa tong MC. Okay, so ang mosunod nga mohatag sa mensahe akong tawagon ang igsoon nga si Saturnina Tanudra. Hindi kay basig di mga onare. Pangaon mo na. Adaghang salamat sa ato ang MC. Sa dili pa ko makabadayo, mangayag gid ko katahoran sa atong among nangit noon, ingon man siyang anak, sa atong nag-birthday karon, kunin ko si Dong Rito, o sa tanan ng mga igsoon nga nintampong, puro naman di igsoon sa kisuti na ni Day Kuning. Mga kaigsunan nun, ang lahi may sa oras na isaad na mo kay nimba, dito naman may nanimba, may mga pagkahuman, nangari dahil may agi o pagsahod sa ato ang igsoon nga nakihanlan sa ila kong igsoon. Mo na ang amo ang kuan, kanang amo ang kuan mga kaigsunan no, kahintang san o layo me, paningkamutan ginamo o are agi pagtahod magtinahuray kita mga kaigsuonan kay kasubaw bayan nato nam sa inyong kamagwangan nga atong anniversary po sa among kasal ikasay sinta nga wala mo mga agto galing gisabot lang gito namo kay tungod COVID mabutong panahon na pero wala gani kuan maayong panahon magtinambunganay kita bisag mga pobre gud ta basta kami amo nang kuan gipasiunahan nga matahod din sa mga kaigsuonan ingon man sa mga parente nginana ang among kahimtang dito layo may pero among giantos pag batas nga re agi pakitahod sa among mga igsuon o salamat ang abot mi dire ninyo po mi gidawat ang among ara nga kanang kinanglan man gid me dan kito kay mo man imo makatuyuan namo nga happy birthday Inday Kuning happy birthday po manghinaot ko sa inyong kaminyoon nga mapadayon mo sa pagpangalagad o makatudlo po mo sa mga kabataan sa inyong kabataan wala nang kaalagad makatudlo po mo sama po sa amo ang kahimtang dito. Bisag kubrita basta unahon nato ang pagpangalagad sa iyas amahan kay ugdo na tay ihangyo ngadto sa atong amahan natuman kay iya man tanggihan. Iya man tang bendisyonan sa atong pangabuhi nga makatuman ta sa atong isaad nato sa atong amahan nga langit na. O mga igsoon no, mao to ang ako ang daghan na kaayong nihatag o pasidungog, dinhi na po na ko ikoto agi pagtahog, min ko daghang salamat ug maayong hapon. Pakpak! O garon, tawagon ako ang igsoon nga si Ernesto Tanudra. Ano kay wala pa nakasugod og kuan hungit. Ay lagi ko nang nagkano to.
Nasa tanan. Sa dili pa ko mupadayon nga to sunahan. Agi pasidungog sa birthday sa kong igsoon do Pakito. Si Day Kuning. Sa ngalan sa Amahan sa Anak ug si Espiritu Santo kanatong tanan mayong udto. So siguro daghan naman inyong nadungog no sa mga naghatag na o pasidungog na Panginoon yun ako unta daghan pagyud ng mga katuigan nga mag-abot sa kinabuhi ilandong Pakito Day Kuning. So Panginoon yun ako karon tanan nga nagkayo sa karon nga nagpasidungog sa birthday ni Pakito ni Day Kuning. Panginoon ako untang kini mga buluhatuna dili lang ni ini mga nanag-una kundi hangtod unta ni ini mga nanagsunod. Maunta ang buhaton nganuman kay kini kong buluhatuna alang nato nga mga kabos. So wala na ta magkinahanglan pagdako nga mga unsa diya nga mga kalihukan. Ang ato ra nga diha sa mga ginagmay nga mga anang kalihukan sama ini nga usa ra gid diha nga magkayusa ta. Sama sa atong igsuon nga bisag layo nito as baybay landay ana uban usab siyang kapika sunya usab. So ako gani naghapong adlaw kung nagyud ko nga dili yun ko mo ari kay nga ako ra nga sugiran tagyud mo nga dili lang siguro kamo mo nag-amping para nako basta ko nag-amping ko ngano man naas ko muna nga murag di pagyud ko ganahan nga motalikod inendako kay kahayag nga gihatag sa Dios nato. Unay na ko muna. Pero kay tungod lagi nga kining buluhatuna nagunahuna gyud ko nga makapabot sad ko nga dili lang lagi kining mga nanag-una maoy maghatag og dako kayo dakong bili niini nga panaghiusa. Ako mohangyo gyud nga unta gikan niining nag-una hangtod sa mga nanagsunod nga mapaningkamutan yun ngano kay kinigong buluhatuna usa man guni nga atong makita nga diha sa pagtinahuray ug pagdinaitay pag sinabtanay alang sa mga igsuon mao gini importante dili magyud ikalimod alang sa mga sama nako sa akong mga igsuon so sa akong mga silingan dinhi o sa mga uban pa nako nga mga kaubanan. Sa unang panahon sa dinhi pa ko ako ginaanga giampingan og maayo. Ako ginang gipaningkamutan para lang sa panaghiusa. Ngano man kay nakita nako nga kun wala man koy pagsinabtanay kining mga nanag-una hangtod man sa mga nanagsunod maorsat na gihapon. Kun naa may mga nakita sa mga nanagsunod nga ang mga lula, ang mga lulo ug ang mga manong ug mga ayaan diha unsa nga walay pagsinabtanay, so mausab ang ilang pagabuhaton. So makita na to diha nga ang atong kinaiya naunta kanunay nato ang Ginoo sa atong baba. Pero ang problema lang yun diha kay wala sa buhat. So ingon yan ang mga kaigsunan ng ako lang nga gipaningkamutan nga nakahapon ako kung ko nga dili ra gyud ko unta mo ari. Gahapon adlaw kay sagingon ko na maglikay ra ko. Ha? Maglikay ra ko nga base niya naas kong unahuna kay ako mismo nasayod sa akong kagalingon Dios. Nag-amping sa Dios ko ana dili kay kamora siguro ana ang nag-amping. So mo na mga kigsunan nga ning ari Dios ko, ing tahod ko alang sa pagpasidungog sa birthday sa akong igsoon do Pakito o Day Kuning. So usbon ako nga do Day Kuning unta nga gikan karon makasugakod mo sa daghaning mga pagsulay, makaatubang sa mga tanan ng mga gibuhaton
makaalagad sa mga anak o sa mga kaigsuunan para sa pagtinahuray. Kay mo na aton dakong bili samtang ni apatay ni kalibutana. Kanang panginabuhi ato ara na walay tao nga wala ta mangandoy na anang panginabuhi. Para nako, walay tao ang mangandoy ana. Pero atong hinumduman nga kanang tanan ato ra gyud ng talikdan. Bisa gamay wa gyud tay madala diha ang aton dako nga hunaon nga ganti nga atong ikabilin gikan sa Dios maora nang pagtinahuray o kanang pagsinabtanay sa mga igsuon o sa atong mga silingan. So maora na siya ang atong ikabilin. Pero ingon ana nga kanang nakita sa mga tao unsa ang atong panginabuhi apan diha sa mga kinaiya. Ha? Walay pagsinabtanay. So usually sa ranang tanan nga naman naar na ining kalibutana. Ha? Diar na aning kalibutana. Dili gyud ta ana makadala bisan kamay. Ang atong madala kanang sulti sa mga kaigsuonan sus kaanugon sa akong igsuon. Ha? Dili pa unta angay nga papulion pero saon man di mapud kitay magbuot. So ingon ni ana mahandom ra gyapon bisag wala na tay ning kalibutana. So ingon ana mga kaigsuonan panghinauton gyud nako nga salanan daghan nga mga katuigan nga mag-abot ilanday ko ni Pakito ana uban sa mga kaigsuonan ana so tanan nga niya karon nga unta daghan gyud nga mga katuigan mag-abot sa atong kinabuhi nga makalalay ta sa mga gimbuhaton sama sa ingon ini. O siguro so diha ra ko kay ang ako mga kauban busog na. Kaya ako mayra gyud ko ning kamo tughungit kay naalang-alang unta to. Ha? So ingon niya na mga kaigsuonan. So usbon ako happy birthday ko ni. Kanimo dong kito nga daghan gyud happy birthday kaninyo duha. Alang po sa mga kaigsuonan ganyan. Wow, what a very touching message. So karon akong tawagon ang mosunod nga mohatag og mensahe, Mylene Tanodra. Mayong hapon kanatong tanan. Dili man ta ko istorya no pero talagsara ni kay sa usa talagsara gyud nino in a lifetime. Talagsara ta magdrama char. Kausara. Mayong hapon kanatong tanan. Sa akong ikaduhang ginikanan Happy birthday ninyong duha ma ug pa. Dili man perfect ang ato ang nagian sa past few years. Magpasalamat ko nga anak amo pirmi nagagiya ka namo. Ma pa salamat. Salamat sa inyong kaayo ug sa gugma. Kay kung wala ang gugma, wala ta karon nagiusa dinhi. Kay ang pamilya gugma. Maghinaot ko nga daghan pang kadutuigan nga maabot ninyong duha kanatong tanano daghan pang maabot kanato. Ug kung naa may mga challenges nga maabot, magpabilin gihapon ta nga lig-on isip usa ka pamilya. Salamat sa inyong pagdawat ug pagmahal kanako. Daghang salamat. Happy birthday. Uy, sinang sisa ni Hilang po. So karon ato paminahon ang mensahe sa ato ang nag-birthday karon na. So unahon ako og tawag Cornelia Tanodra. Nagdrama gud. Talang sarap yato magdrama na unsa. At isa akong diyan eh, basig makita niyo ni si Ben. Hello. No, dagang salamat no sa ato ang MC dire si Day Amit Tanodra o
Ako na akong pasalamat kay sa isinta na mga igsoon, no? Kaming duha. O kaya akong giingon yung mga igsoon nga dako kayong pasalamatan nga sa among edad karon nga sa isinta nga naa pa mi abtik pa mi, no? Mga igsoon. Kay sa ako ang naagian sa una 46 pa, wala na ko'y mama. Ang akong mama, 46, ang edad pa kong 12. Wala na ko'y inahan. Mula no, nga maguna-una no, ilabi na gud sa akong mga anak nga panggaon gid nato atong ginikanan. Dili nato taga-tagol ay usapod magmalipayon ra gyud tang maghiusa dinhi sa ato ang dinhi sa atong lugar nga igsoon. Dako na akong pasalamat labi na gyud sa atong igsoon nga gikan sa kabaron nila si Manoy ug si Tia uban sa iyang mga anak ug si Inang Silsa pod niapod siya, no? Salamat po mga igsoon nga labi na sa akong igsoon po, nagikan po sa Bagawinis, niya silang magtiayon, yung tambong, ari gyud sila mga igsoon, dako kay na akong kalipay, nga niya mo dire akong mga pag-umangkon, o apo, o labi na gyud, naapo ko'y bisita po, sila si Marigamay, si Dailia, no? Dako na akong pasalamatan nga, niya po sila, ni tambong ko din ug sa akong mga pag-umangkon po sa akong bana dong Rode. Salamat kay ninyo nga ni ari po dong si Juan po ni dong Jobe ug si dong Wene. Kay po si dong Dionisio di ay. Salamat po na kauban po sila ni Manoy. No? Sa igsoon po namo nga napo diri, dadi. Dako kay na akong pasalamatan mga igsoon, no? Bisag tinubri ra nga ato ang panigiusa kanang mas bintaha gyud ta nga sa usa-usa no nga niya magkatapok pud ta. Kay diha man nato makita kung unsa gyud ang ato ang paghigugma sa ato ang usa-usa, labi na gyud kanato nga pamilya. Kung unsa ka muli giingon sa kalipay man o unsay kuan nga magtabangan yanay ra gyapon mga igsoon, no? Dong lari munay dako kay natong pasalamat mga igsoon. Munay giingon gali sa atong igsoon, no, na amang gyud ang mga lalis nga ginagmay dili lang pud nato dakpanon ng padak-an. Kinahanglan yun, no, nga magpatigbabaw ang ato ang pagkuan sa ato ang amahan nga langit nun. Kay di nato kalikayan sa usap-usa nato, yung anak man yun nga masityak usay ang mga pinulungan. No? Dagang salamat, no, sa ato ang igsoon nga ni ako, dako na akong pasalamatan. O diri na nako ikutob og mayong hapon. Okay, pakpak! O karon paminawa po nato ang mensahe sa usapon nato nga nagselebrar. No, Pakito Tanudra. Edita ka kon. Fleur de Lis. Okay, so karon Malayo ko no sila dayon. Malayo
mapunos nila. Dahil lang. Oh, dahil lang. Asa kaya ko sa ipakunik akong cellphone. So karon malantaw sa ta sa mga bata. Dong,